Like, subscribe, and get notified. आमचे सिवरेज डिपार्टमेंट जे 5-6 वर्सां जालीं काम करता आनी अजून काम सोंपना तातूंत ऑपोजिशन आसतना पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन हांवेंच घाल्लें फॉर देम टू कंप्लीट द वर्क एंड एज पर डायरेक्शन्स ऑफ द कोर्ट दे हॅव स्टार्टेड कंप्लिटींग द वर्क्स. कंप्लीट करता आसतना आमच्या नजरेक आयलें की डिपार्टमेंटान जेन्ना हांगा लायन सुद्दां घाल्ल्यो मॅनहोल्स घालून नाशिल्ले आनी काम इनकम्प्लीट उरिल्लें. सो मॅनहोल्स घालप आनी कनेक्शनां दिवप टू द हावजीस is what they have started as a work. That they have promised us कि by December or January 2025 January पर्यंत they will release the first set of connections and start and commission the sewage treatment plant. So ताज्या खातीर आतां हें काम करता आसतना 3-4 गजाल्यो आमकां तकलेन नजरेक येता. एक म्हणल्यार द लॉंग वॉन्टेड फ्लायओवर जो आमचो पर्वरी बाजाराच्यान डेल्फिनो क्रॉस करून 3 बिल्डींग क्रॉस करून देंवता ताजें काम चालू जाता. अंडरग्राउंड केबलिंग पूर्ण तरेन पर्वरीची आमी सँक्शन करून वर्क ऑर्डर्स बिफोर आमी कोड काडले ताजें काम चालू जावपाक जाय. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे एडिशनल लायन्स जंय खंय वॉटर स्टार्विंग आसा त्यो ओडपाक घेतल्या. सो आतां हें करता आसतना ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करप ही कामां कंप्लीट करून काडप आनी नॅशनल हायवेचें काम करप इज क्वायट अ चॅलेंज. सो ताज्या खातीर वी हॅव रिक्वेस्टेड ऑल द डिपार्टमेंट्स लायन डिपार्टमेंट सिवरेज आसूं उदक आसूं लायट आसूं तुमचे प्लॅन काढून दाखया वे देर आर हायली पॉप्युलेटेड एरियाज विच व्हेकल्स विल बी पासिंग बाय ऑर विच वी विल हॅव अ प्रॉब्लेम ते पयले कंप्लीट करून काढात. सो मागीर वी विल नॉट बी अलाविंग देम टू कंप्लीट एनी ऑफ दीस वर्क्स. Watch on Herald TV.